Yan. Hello guys. Good morning. Yan oh. Oh. Maayong aga, tanan. Ready na kamo. Ang Iloilo subong gahalabira na. Subong kita halabira taklad. Halabira taklad. Halabira taklad oh. Takladon gamay ah. Yan. Damo din tao subong. Napanglimpyo sila. Nice. Yan. Yan mga kapadyak ha. Oh. Na. Oh. Tawag niya. Na. Perting hangin. Taklad na, hangin pa. Hindi man kita makataklado na. Kamay yung taklad. Okay. Halabira lang kita sini. Mga kapadyak. Please follow, like, and share sa mga video ta. Thank you for watching. Ride safe kita everyone. Okay. Maghalong gid. Yan.